कुरान विद तजवीद सूरतुल बकरा रुकू नंबर 19। चले। आवाज उठा के शाबाश। थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा सा, बस थोड़ा, ज्यादा नहीं, बस हाँ चलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। देखो आवाज ऊंची रखो, रफ्तार कम रखो। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر हर लफ्ज़ को टाइम दो, हर लफ्ज़ को, ठीक है? हाँ। فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع طاء لك ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. देखो जब ख़त्म हो रहा हो तो आपका लहजा
ऐसा हो कि सुनने वाले को पता चल जाए कि ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है कि नहीं। और इब्तिदा हो तब भी आपके सामईन को पता चलना चाहिए कि इब्तिदा हुई है, ठीक है कि नहीं। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, इस तरह होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। माशाल्लाह आपके तलफ़ुज़, आपके मखारिज, आपके और आपकी अदायगी जो है सिफ़ात थे, ठीक है। सिर्फ आवाज़ का थोड़ा सा मसला है, आवाज़ आप थोड़ा सा उठा के रखें और रफ्तार थोड़ा सा आप इसको कम कर दें, ठीक है कि नहीं। बाकी इंशाल्लाह फिर अगला रुकू 10वां 20वां रुकू है वो इंशाल्लाह कल करें। चलो जी।